Yoel 2, Jo 2. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Blow ye the trump in Sion, and sound an alarm in my holy mountain. Let all the inhabitants of the lands tremble of the day of the Lord come, for its end hath. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak ada lagi sesudah itu, turun-temurun pada masa yang akan datang. A day of darkness and of the gloamings, us to morning spread upon the mountain, a great people and a strong. There hath not been ever the like, neither shall be any more after it, even to the years of many generations. Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus, dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. For before them and behind them a flame burn. The land is as the garden of Eden before them, and behind them a desolate will shall escape them. Rupanya seperti kuda balapan mereka berlari. The appearance of them is as the appearance of horse and of horsemen, so shall they run. Seperti gemertaknya kereta-kereta, mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung, seperti geletiknya nyala api yang memakan habis jerami, seperti suatu bangsa yang kuat teratur barisannya untuk berperang. Like the noise of carrots, of a flame of fire that devours the stable, as a strong people set in battle array. Terhadapnya bangsa-bangsa gemetar, segala muka bertambah menjadi pucat pasi. Before their face the people shall be much pain, all face shall gather blackness. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok, dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. They shall run like mighty men, they shall climb the wall like men of war, and they shall march every once on his wise, and they shall ranks. Mereka tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak. Mereka tidak membiarkan barisannya terputus. All one trust another. They shall walk every one is his path, and when they fall upon the swords, they shall. Mereka menyerbu ke dalam kota, mereka berlari ke atas tembok, mereka memanjat ke dalam rumah, mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. They shall run to and fro in the city, they shall run upon the wall, they shall climb up upon the house, they shall enter in at the windows like a thief. Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang shall tremble. The sun and the moon shall be dark, and the stars shall withdraw their shining. Dan Tuhan mendengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? And the Lord shall utter his voice before his army, for his calm is very great, for he is strong to execute his word. For the day of the Lord is great and very terrible, and who can abase it?
Demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Therefore also know, saith the Lord, turn ye even to me with all your heart, and with fasting, and with weeping, and with mourning. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. And rend your heart, and not your garment, and turn unto the Lord your God, for He is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repent him of the evil. Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Who knows if he will return and repent and leave a blessing behind a meat offering and a drink offering unto the Lord your God. Tiuplah sangka kala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Blow the drum, send city of west, call a solemn assembly. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah. Himpunkanlah orang-orang yang baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Gather the people, send city, the congregation assembly, the elders gather the children and those the shock, the priest let the bridegroom go forth of his chamber and the bride out of her clothes. Baiklah para pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah, the priest, the minister of the Lord between the porch and the altar, and let them say, spare thy people, O Lord, and give not in heretics and reports, that the heathen shall rule over them. Wherefore shall they say among the people, where is their God? Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan ia belas kasihan kepada umatnya. Then will the Lord be jealous for his land and pity his people. Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Ye the Lord will answer and say unto his people, behold, I will send you corn and wine and oil, and ye shall be satisfied therewith. I will no more make you a reproach among the heathen. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik sebab ia telah melakukan perkara yang besar. But I will remove far off from you the northern army and will drive him into a barren and desolate, with his face toward the east and his hinder part toward the atmosphere, and his stick shall come up, and his ill shepherd shall come up, because he had done great things. Jangan takut hai tanah, bersorak-soralah dan kacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Fear not, O land, be glad and rejoice, for the Lord will do great things. Jangan takut, hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon mengan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Be not afraid, ye beasts of the field, for the pasture of the wilderness does spring, for the tree beareth her fruit,
the fig tree and the vine do yield their strength. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim sedahulu. Be glad then, ye children of Sion, and rejoice in the Lord your God, for he hath given you the more rain moderately, and we will cause to come down for you the rain, the more rain, and the latter rain in the first month. Tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. And the floor shall be full of wheat, and the fat shall overflow with wine and oil. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. And I will restore to you the years that the locust had eaten, and canker, and the caterpillar, and the planworm, my great army which I sent among you. Maka kamu akan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak jadi malu lagi untuk selama-lamanya. And ye shall eat in plenty, and be satisfied, and praise the name of the Lord your God, that hath dealt wondrously with you, and my people shall never be arms. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. And ye shall know that I am in the midst of Israel, and I am the Lord your God, and none else, and my people shall never be. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see vision. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, and also up the servant and upon the handmaid. In those days will I pour out my spirit. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, dan api dan gumpalan-gumpalan asap. And I will show wonder in the heaven and in the earth, blood and fire and pillar of smoke. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. The sun shall be turned into dark, and the moon into blood, before the great and the terrible days of the Lord come. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be delivered. For in Mount Sion and in Jerusalem shall be deliverance, as the Lord hath said, and in the remnant of whom the Lord shall call.